ولا يجوز أن تفرق بين المسلمين المسميات الجزئية مثل مسميات البلدان ومسميات القبائل ومسميات اللغات ومسميات الألوان والأجناس والأعراق. كل ذلك لا يجوز أن يكون سببا في التفرقة بين المسلمين، بل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن يكونوا إخوة في الله. Gak boleh bagi kita untuk mencerai-beraikan dan membeda-bedakan antara satu muslim dengan muslim lainnya lantaran beda negara, lantaran beda warna kulit, lantaran beda bahasa, lantaran beda organisasi, kelompok dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, karena selama kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita adalah saudara. هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في غزوة من الغزوات. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam satu peperangan. هناك صحابي من الأنصار وصحابي من المهاجرين دخل الشيطان بينهم فبدأوا يتكلم بعضهم على بعض بالسب. Dalam peperangan ini ada satu sahabat dari kalangan Ansar, juga ada satu sahabat dari kalangan Muhajirin yang diberi bisikan oleh setan. Akhirnya keduanya ini terpancing untuk saling mencaci. فضرب أحدهما الآخر في قفاه بيده. Akhirnya satu sama lain saling memukul di kepala bagian belakang. فصاح الأنصاري يا للأنصار وصاح المهاجري يا للمهاجرين. Maka sahabat yang dari kalangan Ansor ini berteriak wahai orang-orang Ansor, dan sahabat yang dari Muhajir ini berteriak wahai orang-orang Muhajirin. فجاء بعض الأنصار لنصرة الأنصاري وجاء بعض المهاجرين لنصرة المهاجرين. Maka datanglah sebagian orang-orang dari Ansor untuk menolong seorang sahabat ini, dan datang pula sahabat-sahabat dari Muhajirin untuk menolong satu sahabat dari Muhajir ini. وكادوا أن يتعاركوا ويتضاربوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ففصل بينهم وأصلح ذات بينهم. Hampir saja mereka saling membunuh, hampir saja mereka bertengkar, tapi alhamdulillah datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melerai di antara dua kelompok ini. ثم بعدما أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم فإن دعوها فإنها منتنة. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya di hadapan para sahabat Al-Ansor maupun Muhajirin, beliau bersabda, apakah kalian dengan alasan jahiliyah, dengan alasan jahiliyah sedangkan saya ada di tengah-tengah kalian? Maka buanglah sifat jahiliyah ini, karena sifat jahiliyah ini adalah sesuatu yang sangat busuk sekali. فاسم الأنصار يحبه الله واسم المهاجرين يحبه الله لكنه هنا جاهلية لأنه كان عن عصبية. Maka nama Al-Ansar adalah nama baik yang dicintai Allah, nama Muhajirin juga nama baik yang juga dicintai Allah. Akan tetapi dari sisi pandang jahiliyah, ini adalah dua kelompok yang akan menjadikan keduanya untuk saling bertikai. الله جعل الناس شعوبا وقبائل لا لأجل التفاخر وإنما لأجل التعارف وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari beberapa jenis laki-laki, perempuan, dari beberapa suku, dari beberapa bangsa dan negara, lain bahasa, lain kulit, bukan karena agar kita ini tercerai-berai, akan tetapi agar kita bersatu padu. Dan Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Wa kama annahu yajib an takun muamalatna لبعضنا البعض معاشر المسلمين في الظاهر على الكمال، يجب أيضا أن تكون قلوب بعضنا تجاه بعض قلوب صافية. Selain kita ini bermuamalah antara satu sama lain dengan baik dari zahir, maka jika kita juga butuh untuk bermuamalah dengan mereka dengan hati kita, yaitu dengan hati yang bersih. Muslimin يجعل الإنسان يرتقي عند الله مقامات عالية ولو كانت العبادات الظاهرة قليلة. Kesimpulannya, bersihnya hati meskipun ibadah seseorang tidak banyak,
ini akan mengangkat derajat seseorang yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد يحصل بين أهل الإسلام أن ينزغ الشيطان فيحصل نوع من الخلاف ونوع من الأخلاق السيئة، لكن إن حصل يجب أن يحصل بعد ذلك التسامح والتعافي، ولا يستمر المسلم تجاه أخيه المسلم بالشحناء والبغضاء وسوء الأخلاق. Terkadang memang datang bisikan-bisikan atau adu domba dari setan, baik setan dari jin atau setan dari manusia, agar kita sama-sama muslim ini bertikai dan tercerai-berai. Akan tapi bagi kita yang sudah mengetahui hal itu, hendaknya kita cepat-cepat untuk saling minta maaf dan cepat-cepat untuk saling memaafkan. قد كان يحصل أحيانا بين الصحابة بعض الخلافات ويدخل الشيطان، ولكنهم بعد ذلك يتسامحون ويتعافون ويتصافحون. Bahkan di antara para sahabat Rasulullah saja juga terkadang terjadi perselisihan, pertikaian, akan tetapi berujung dan berakhir kepada saling memaafkan di antara mereka. ذات مرة سيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا أبو ذر رضي الله عنه حصل بينهما خلاف ودخل الشيطان بينهما. Suatu saat antara dua sahabat yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah dan Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari terjadi permasalahan sehingga keduanya ini adu mulut dan terjadilah pertikaian di antara keduanya. وصل الأمر إلى أن قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء. Sampai berujung Sayyidina Abu Dzar mengejek Sayyidina Bilal, wahai putra seorang wanita yang hitam. بلال تألم من هذه الكلمة. Maka Sayyidina Bilal merasa tersakiti dengan cacian ini. مع أنه في مكة كان المشركون يسحبونه في شعاب مكة ويضعون الصخور على صدره ولم يكن يتألم مثل ما تألم من هذه الكلمة. Padahal sebelumnya Sayyidina Bilal ketika di Mekkah ini digeret dengan tali, kemudian pernah ditaruh batu besar di dada beliau, akan tetapi beliau tidak merasakan sepedih apa yang sekarang beliau alami. لماذا تألم منها؟ لأنها صدرت من أخيه المسلم الذي قد ترفع عن أمور الجاهلية. Kenapa beliau kok sampai merasa sakit? Karena lontaran ucapan ini, engkau adalah putra dari wanita hitam, ini terlontar dari saudara sesama muslim, ini adalah sifat jahiliyah. ذهب سيدنا بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبا ذر قد عيرني بأمي وقال لي يا ابن السوداء. Maka datanglah Sayyidina Bilal kepada Rasulullah dan mengadukan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Dzar. Wahai Rasulullah, Abu Dzar telah mengejek saya dengan ucapan wahai putra wanita yang hitam. ذهب بلال وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر ليحضر عنده. Maka Sayyidina Bilal mencari Abu Dzar untuk mendatangkan beliau di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضر أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرت بلال بأمه وقلت له يا ابن السوداء. Maka Rasulullah bertanya dan memastikan kepada Sayyidina Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau menghina saudaramu dengan engkau mengatakan wahai Bilal engkau adalah putra wanita yang hitam? قال نعم يا رسول الله قلت له يا ابن السوداء. Maka Sayyidina Abu Dzar mengatakan, iya wahai Rasulullah, saya mengatakan wahai seseorang atau putra dari seorang wanita yang hitam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. Maka Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, engkau adalah seseorang yang terdapat perangai di dalam dirimu sifat orang-orang jahiliyah. قال يا رسول الله أبعد إسلامي في جاهلية؟ قال نعم هذا الذي قلته من شأن الجاهلية. Maka dengan keheranan Sayyidina Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah setelah adanya agama Islam masih ada jahiliyah? Maka Rasulullah menjawab, iya, sifat yang engkau lakukan inilah adalah sifat jahiliyah. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اذهب فاطلب منه العفو، اذهب اطلب منه أن يسامحك. Maka Rasulullah menganjurkan sahabat Abu Dzar untuk pergi kepada Sayyidina Bilal untuk minta maaf. Wahai Abu Dzar, pergilah engkau ke Bilal dan mintalah maaf kepadanya. عرف أبو ذر خطأه وذهب يبحث عن بلال حتى وجد بلال.
Maka Sayyidina Abu Dzar menyadari akan kesalahannya, beliau mencari Sayyidina Bilal dan menemui Sayyidina Bilal. عندما رأى سيدنا بلال اقترب منه واستلقى على الأرض تحت رجله. استلقى سيدنا أبو ذر استلقى تحت رجل سيدنا بلال. Ketika Abu Dzar sudah menemui Sayyidina Bilal, beliau tidur di atas tanah di tempat yang selalu dipijak oleh tanah oleh kaki Sayyidina Bilal. ثم قال أبو ذر يا بلال والله لا أقوم حتى تضع رجلك على رقبتي هذه أو تعفو عني وتسامحني. Dan Sayyidina Abu Dzar berharap kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, demi Allah saya tidak akan berdiri sehingga kakimu engkau injakkan di leherku. Kalau tidak kamu lakukan, saya tidak akan berdiri. نزل بلال فعانقه وسامحه وبكيا رضي الله عنهما. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah mengulurkan tangan beliau dan keduanya saling memaafkan, kemudian saling menangis keduanya, dan inilah yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. إذا دخل الشيطان بين أهل الإسلام فحصل الخلاف لا يجوز أن يستمروا بالخلاف بل لا بد من أن يتسامحوا. Yang bisa kita ambil pelajaran, jika terjadi pertikaian di antara satu sama lain, sama-sama muslim, maka jangan dilama-lamakan atau jangan dilanjutkan, akan tapi secepat mungkin kita saling memaafkan. ومع غير المسلم بالأخلاق الراقية حتى يحب الإسلام ويدخل في الإسلام. Begitu juga kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berinteraksi kepada sesama muslim khususnya, begitu juga kepada selain Islam dengan akhlak yang mulia, dengan harapan mereka juga bisa masuk Islam. وأهل هذه البلاد قبل مئات السنين إنما دخلوا في الإسلام عندما رأوا أخلاق الأولياء التسعة فأحبوا الإسلام ودخلوا الإسلام لما رأوا الأخلاق الراقية. Dan penduduk negeri ini mereka masuk Islam bukan karena pertumpahan darah, bukan karena perang, akan tetapi karena mereka menyaksikan akhlak yang baik dari orang-orang yang memasukkan Islam ke negeri kita ini. وهذه الأخلاق أولى أن نتعامل بها نحن معاشر المسلمين مع بعضنا البعض. يجب أن تكون أخلاق بعضنا مع بعض أخلاق راقية وعالية وسامية. Maka akhlak inilah yang hendaknya selalu kita pegang untuk kita jadikan bekal dalam berinteraksi dengan sesama, dengan berinteraksi sesama manusia, sesama non muslim, dengan harapan mereka insyaallah juga masuk Islam. فنسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف قلوبنا وأن يوفقنا لمكارم الأخلاق ويجنبنا مساوئها ويوفقنا لأخلاق الحبيب وآداب الحبيب ويصلح ذات بيننا ويجعل عاقبة بلادنا وبلادكم إلى خير ويجنب بلادنا وبلادكم الفتن والحروب والمحن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونفتح الباب للأسئلة إذا كان هناك أي سؤال. Alhamdulillah, diakhiri dengan doa oleh beliau.